Ini rencananya kita mau mancing di bendungan Sanrego. Ini kita lagi baru nyampe guys. Ini teman saya yang hobi sekali mancing ini. Kalau Jam pagi main dulu. Ajudan. Hah? Agak. Teo pagi gede kecap. Nek pagi. Jadi pagi kemana? Dua itu. Ya hati kaya. Min amat tuh katanya. Halo guys. ini spot kali ini guys di bendungan Sanrego. Kita komite measure trending itu lah bro. Let's go. Pindah spot. Ini para pemancing handal. Ikannya cuma segini, guys. Wih, guys, strike guys. Mancing mania dulu, Mantap kampre. Aduh, Bang. Ini para pemancing, dia bawa bekal guys, nasi, tapi ikannya cuma sedikit. Itu teman kita itu, kita simpan HP-nya di sini guys. Guys. Oke, lanjut mancing. Pindah spot lagi guys. Di sini gak ada makan.
Kuyaman na dito lah, kirun na. Ya, kung itong iro na may manoro, may utang ame. Dito ang mandran mo no. Kadane ko lati ro. Kamandran no pa. Kaya lati kid. Double kill. Double kill. Bedung je we. Lebat siya dia. Sabana tu mengandalan. Lemah kita hirma guys. Lemah rangi coy. Kakak bahan ni lepas kalau balik. Hirma sih coy. Ya hati teman. Lemah kau, lemah kau. Right, cuy. Kata mana depan? Menerima dia ngomong. Ya akan lemah betul ada agak lagi aman. Ini kalau bila tu pelan dulu. Lagi hoki yang manis pada itu. Kalah coy. Dapat lagi coy. Mantap pancing ye. Aku betul 5 banyak. Gaji tahun lo. Eh sambil lawan mat tolak kilo. Lagi apa yang ada?